Good morning, boys and girls. Welcome to this first online section, okay? My name is Juan Camilo Alzate. I am your English teacher. And today I am going to explain the activity that we have for this week, all right? Primero que todo, pues muchachos, me presento nuevamente. Los que de pronto no tuvieron la posibilidad de conocerme, en la ocasión anterior, mi nombre es Juan Camilo Alzate, soy su instructor de inglés y el día de hoy voy a estar explicándoles de qué se trata la evidencia que vamos a realizar. ¿Listos? Recuerden que la explicación se va a realizar en inglés, pero obviamente ese es el propósito, permitirles tener un acercamiento a la lengua, una exposición, que ustedes ya vayan captando ideitas. Obviamente va a ir acompañada de un texto que voy a proyectar enseguida, lo cual nos va a permitir de pronto tener claridad sobre lo que puntualmente se tiene que hacer. Pero la idea es que hagamos el ejercicio. Okay, so remember people that today we start a new process, a new year, and I am very happy to be your teacher. The first activity that we have is very interesting because it's the possibility to create a brochure. All right, a brochure. What is brochure? Brochure is basically a piece of information that I prepare to show people something in particular, okay? So first, I am going to give you examples of a brochure, right? So I'm going to give you some examples of what is a brochure, what is that? Okay, here we go. Here, I'm going to give you some examples of what a brochure is and what is it that you have to do, right? That you have to prepare. Basically, a brochure is something like this, right? Here we have some examples of brochure. These are brochures. This is a brochure, right? This is a brochure too. So it's basically a piece of paper or a piece of online in which I organize information in this particular way, okay? This is the characteristic of our brochure, that it has several phases. So like phase number 1, phase number 2, and phase number 3, got it? So there are many types of brochure, many, I'm sorry about this. There are many types of brochure that you can use, okay? It's not only one. Hay muchos tipos de brochure, los cuales ustedes pueden utilizar. Got it? There are many different types of brochure, right? For example, here is another. But basically, my intention here is to show you in general what a brochure is. A brochure is basically something like this. Okay, phase number 1, phase number 2, phase number 3. Sometimes it has 4, 5, 6 phases. Sometimes, but sometimes it only has 1, 2, or 3 phases. So that's the first thing. Lo primero que tenemos que hacer es saber eso. Listo. Que vamos a desarrollar un brochure y que ya sabemos qué es un brochure, que ya se los estoy mostrando. Okay, that is activity number 1. What is second activity? The second activity is design the planimeter. Planimeter, right? What is the planimeter? Very easy, okay? It's basically to define according to characteristics or according to conditions how I am going to exhibit or how I'm going to sell my product. So basically, planimetría, en este caso, es planear cómo voy a exhibir mis productos. Listo. En qué lugar, en qué posición, de qué manera, en qué orden. Es hacer eso. That's planimeter, right? Like take my product, analyze the characteristics of the place, the people, the product, the conditions, and decide
how I am going to exhibit or I am going to show my product. So that is the second activity. But obviously, that activity is going to be here, in the brochure. That is the idea. So the brochure that we're going to define, that we're going to design, is basically to specify or to clarify in which way I am going to show my products, okay? To define clearly in detail. Simple. That is the first important activity that we have here. So right now, I am going to explore with you this information. Got it? I'm going to explore with you this information. Give me 1 second, please. I got it here. All right. So in this information that we have in here, basically we have the description of the brochure, right? So it is not completely necessary, but it's very important that you go to the market thing, objeto de aprendizaje, and here there is a video. The video is called Brochure and Planimetry. So it's very interesting because the video explains more about planimetry. Okay, so recommendation. Go to objeto de aprendizaje de marketing, entre la brochure and planimeter, observan el video y ahí van a obtener mejores ideas sobre cómo se realiza esta planimetría. Listo. That is the first activity, like become familiar with planimetry. That is the first. Now, what is the context? ¿Cuál es el contexto en el cual vamos a desarrollar esta actividad? Te dice, usted va a participar en una feria internacional en Los Ángeles. Debe diseñar su propio brochure para promover su compañía, sus productos o servicios. Debe utilizar las herramientas Microsoft Word con base en las instrucciones dadas en el video tutorial. Agrega el brochure al documento dispuesto para enviar las actividades. So, there it is. You are going to participate in a festival or in a fair. You have a product or you have a service. So you basically have to design the brochure and the planimetry to specify how in that particular place you are going to show or you are going to exhibit your products. That's it. Eso es lo que vamos a hacer inicialmente. Entonces, diseñar el brochure, ¿sí? Para explicar en detalle cómo vamos a exhibir nuestro producto en esa feria en la cual vamos a participar, ¿ok? Aquí nos dicen que debemos utilizar la herramienta de Word, pero no es necesario. Pues hay muchas herramientas que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, está esta herramienta que yo les acabo de mostrar, que es la herramienta de Canvas, que es supremamente interesante porque es muy sencilla. Simplemente le dando clic aquí y está poniendo la información. Al final usted simplemente toma un pantallazo, lo pega en un documentico de Word y allá tiene su brochure armado. ¿Cómo hace para llegar aquí a Canvas? Muy sencillo. Esa está la página, ese es el link. Pero usted se mete a Google y simplemente pone Canvas Brochure. Right? Canvas Brochure. Aquí, aquí lo lleva a esta parte, perdona, este segundito, y aquí usted le da diseñar tu propio brochure. Got it? You come here, vienen acá, y aquí ya le da un montón de modelos. Vea, todos estos son diseños que usted puede utilizar. Para abajo hay muchísimos más. Usted simplemente escoge el que desee. Si usted quiere utilizar este, listo. Entonces, ok, I want to use this. Entonces aquí ya ustedes empiezan a poner la información, las fotos correspondientes a su brochure. Ya al final le dan screenshot, toman un pantallazo. Ok, you take a picture here, open a Word document. You open a Word document, paste, and organize. Right, you organize with cut.
van organizando aquí con la herramienta cortar. Miren, aquí lo van organizando de esta manera. Y listo. All right. There you go. There you go, my people. Okay, is this clear? Okay, I hope it is clear because that's basically the first thing you have to do. Remember what information you have to include in the brochure, basically the planimetry, explaining in detail how your product or how your service is going to be shown or is going to be exhibited in that fair, how it is going to be exhibited in that festival in Los Angeles. Obviously, my people, 100% in English, right? 100% in English, all the information, sorry, all the information and the vocabulary. It has to be all in English. So this is the first activity. Now, what is the second activity? Guys, when you finish the preparation of this, give me 1 second, please. You have to prepare something else, all right? There is something else that you have to prepare. It's basically a contract. A contract. You have to make a contract, right? But what are the characteristics of this contract? Very simple, okay? First, in this contract, what you have to do is to clearly define the conditions for this particular exhibition, okay? So what are the conditions that you have to follow? What are the conditions that that you are going to have, okay? What are the specific rules and regulations? So what are you going to do? You design this contract and then you put it here in the Word document, okay? So it's like page number 1, brochure, page number 2, the contract, okay? Here you have all the characteristics that you have to fulfill, todas las características que tiene que cumplir. You have all the information here, okay? Very important. Once you finish that, once you finish the brochure, once you finish the contract, you post the activity on the platform, okay? On the platform, that is the first activity. That is the first part of the activity to prepare, okay? Now, what is going to happen next? In another class, en otra clase, una clase siguiente, in another class, later on, I am going to call you again. We're going to get together and you are going to present. You are going to explain to the group your brochure and the contract that you have created. Okay? That's basically what is going to happen later on. So it is a very interesting opportunity for you to express your ideas in English. Then you have to prepare very well. Got it? You have to prepare very well that information. Entonces, en conclusión, muchachos, resumiéndoles en español de qué se trata, después de que hicieron todo el esfuerzo de comprenderlo en inglés, les voy a resumir qué es lo que debemos hacer. Entonces, en primera instancia, vamos a ir a la herramienta Canvas para Brochure, que ya les expliqué cómo acceden a ella a través de Google, ¿sí? Simplemente pones Canvas Brochure, right? Se vienen al link, le dan en diseña tu propio brochure y escogen uno, right? You choose one brochure. What is the activity? ¿Qué tienen que hacer? Entonces en el brochure van a meter la información concerniente a su producto o servicio, sí, el que han venido trabajando. Entonces, ¿cuál es el contexto? Los han invitado a una feria en Los Ángeles, en Estados Unidos, a exhibir sus productos, ¿cierto? Obviamente tiene que realizarse en inglés. Entonces, ¿qué van a hacer en el brochure? Básicamente, van a describir la planimetría, o sea, cómo pretenden ustedes o cómo buscan ustedes exhibir su producto en ese lugar de manera que se vea
y que se refleje de la mejor manera al público, a los clientes que van a estar allá. Entonces, trabajar planimetría. Recuerden que planimetría es definir la manera, el orden, ¿sí? En el cual yo voy a presentar unos productos o unos servicios de manera que vaya de una forma secuencial, que sea cautivadora, que llame la atención y que en última instancia me sirva para captar clientes. That's the purpose. So, define the planimetry. Decide how it is going to be exhibited there. All right, that is the first part. Okay. When you finish, cuando ustedes ya terminan el brochure, lo tengan listo, le dan copy, se vienen al documentico de Word, le dan paste, lo ponen obviamente grande, bien organizadito, con buenas imágenes, buen texto, ¿sí? Y listo. Ya posteriormente lo que van a hacer es un contrato, ¿sí? En ese contrato van a definir las condiciones, las características, obviously in English, all right, de este acuerdo que acaban de llegar, al cual acaban de llegar para esta exhibición en la cual van a participar en Los Ángeles. Entonces, básicamente en el contrato es definir todas las cláusulas, definir las condiciones, especificar cómo van a ser los pagos, cuáles son las condiciones, ¿sí? Absolutamente todo lo que debe llevar un contrato. Obviously in English, vamos a hacerlo en inglés, ¿sí? Y ese contratico me lo van a poner también en este documentico de Word. Lo que van a hacer posteriormente es que me van a subir esas dos actividades o esa actividad, que es un solo documentico de Word, y yo lo voy a estar citando posteriormente para una clase sincrónica en la cual me van a presentar esto que han venido preparando. ¿Ok? That's it, people. That's basically what you have to prepare, no more. Nothing else. Got it? No more. When is it due? ¿Cuándo se tiene que entregar? Se tiene que entregar el 27. Okay, very important. On the 27th, you hand over, right? You hand over this. So don't forget about that. On the 27th, maximum deadline, that is the deadline, you hand over this work, okay? Recuerda que el trabajo lo puede desarrollar obviamente en los grupos de trabajo en los cuales usted viene desarrollando todas sus actividades. No hay problema con eso. Las personas que se encuentren trabajando individualmente también pueden hacerlo. Un segundito para conectar el computador, muchachos. One second, please. Entonces, esa es la idea. Listo. That's basically the idea, my people.